Farafina maa tan jumɛnw de bɛ yen ni wari bɛ olu kun ni bɛɛ lajɛlen ye maa minnu ni olu ka nafolo sɔrɔ caman na o ye industrie télécommunication fo ka taa se technologie ma olu ka nafolo sɔrɔ olu de kɔnɔna la Forbes ni ale américain ka magazine min bɛ yen nɔ min ni san o san maa minnu bɛ olu ka nafolo ka ca ni bɛɛ lajɛlen ta ye farafina walima diɲɛ kɔnɔ ale bɛ olu su olu bɔ k'u di ɲinan san 2026 farafina maa tan minnu bɛ ni olu ka nafolo olu ka sɔrɔ u ka ca ni bɛɛ lajɛlen ta ye an bɛna olu siri da aw tulo kan o la an b'a fɔ k'aw ka sɔgɔlen to Mali News la Mali News filɛbaga bɛɛ lajɛlen aw mun tɛ sɛgɛn an lajɛli la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan yelen ale ye jamukan ye min kɔnɔna la an bɛ wuli diɲɛ kɔnɔ fɛnba minnu bɛ ni o bɛ maaw dabali ban kosɛbɛ an bɛ olu ta ni ka walawali kɛ maaw ye o kan walasa maaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la cogo min na jamukan in walasa k'ale lajɛ a b'a sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ ni o ye Mali News TV ye YouTube kan jamukan bɛ yira aw la dimanche o dimanche o la n b'a fɔ k'aw ka sigiyɔrɔ ta aw ka sigi ka ɲɛ walasa aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ ni maa tan minnu ni olu ka sɔrɔ ka bon ni bɛɛ lajɛlen ta ye farafina olu ka liste la ni liste an b'a daminɛ ni maa min ta ye o de ye a maa tanna ye min ni o ka nafolo o ka dɔgɔ ni bɛɛ lajɛlen ta ye ale de ye Michael Leroux ye Michael Leroux ni ale bɛ bɔ Sud-Afrique min ni ale si bɛ san 76 la Michael Leroux ale ka nafolo o bɛ taga sefa wari miliyari 2,000 ani 50 la Michael Leroux ale ka cakɛda o tɔgɔ de ko Capitec Bank ni o ye banque belebeleba ye min ni o sigilen bɛ Sud-Africaw fɛ yen nɔ ni maa miliyɔn caman olu de bɛ baara kɛ ni banque in ale kɔnɔna la ka d'a kan ale nafa a maa kɔnɔntɔnna o de ye Mohamed Mansour ye Mohamed Mansour ni ale si bɛ san 77 la ale ka nafolo o ye sefa wari miliyari 100 ba 70 ani a kun ka fɛn Mohamed Mansour ale ka ca o ye automobile de fɛn min ye bolimafɛn marquement ninnu ye ale ka baara bɛnnen bɛ olu de feereli ma parce que ale de kan don ka représenter a ka jamana kɔnɔna la ni o mobile marquement dɔ ye Chevrolet ale ni GMC fɛn min ye McDonald fɛnɛ ye ale kan don ka représenter Égypte Mohamed Mansour ale kɛra ministre des transports fɛnɛ ye ka tɛmɛ Égyptekaw fɛ yen nɔ Patrice Motsepe ale bɛ jɔyɔrɔ 8 na min ni ale si bɛ san 64 na ale bɛ bɔ Sud-Africaw fɛ yen nɔ Patrice Motsepe ale ka nafolo o ye sefa wari miliyari 2,000 miliyari 200 miliyari 40 ani a kun ka fɛn na Patrice Motsepe ale ka cakɛda o tɔgɔ de ye African Iron Boy Mineral ye ale ka baara o bɛnnen bɛ exploitation minière de ma fɛn min ye sanu jama fo ka taa se platine fer ale ni charbon ma ale ka baara bɛnnen bɛ olu de bɔli ma Patrice Motsepe ale bɛ farikolo ɲɛnajɛ fɛnɛ o kɔnɔna la barisa i b'a ye k'a fɔ Sud-Africains fɛ yen nɔ club belebeleba min bɛ dɔlɔntanko kɔnɔna la ni o ye Mamelodi Sundowns FC o ɲɛmaa ye ale ye wa kabini san 2021 ale de ye CAFou o ɲɛmaa ye ni o ye Confédération africaine de football ye. Le Sud-Africain Patrice Motsepe a pris officiellement la tête de la Confédération africaine de football pour les 4 prochaines années. Il a été élu ce vendredi par acclamation à l'issue de l'Assemblée générale élective de la CAF. Son élection sans surprise est intervenue après d'âpres négociations. Le Mauritanien Ahmed Yahya, le Sénégalais Augustin Senghor et l'Ivoirien Jacques Anouma ont accepté de se ranger derrière le milliardaire sud-africain. Parmi les contreparties obtenues, quelques postes de prestige puisqu'ils s'installeront dans la garde rapprochée du richissime homme d'affaires à des postes de conseiller et de vice-président. Mais sur le continent, beaucoup voient cette union de circonstances comme une ingérence évidente de la FIFA pour garder un certain contrôle sur un continent en plein développement footballistique. Obe Nagib Sawiris bolo Nagib Sawiris ni ale bɛ bɔ Égypte min ni ale si bɛ san 71 na Nagib Sawiris ale ka nafolo o ye sefa wari miliyari 3,000 miliyari 180 ni kɔ ye Nagib Sawiris min filɛ nin ni ale bɛ jɔyɔrɔ 7 la ale ka ca o de ye télécommunication i b'a ye k'a fɔ fɛn fɛn ye téléphone ko ta fanfɛla ye ale ka ca bɛnnen bɛ o de ma Mike Adenuga ale bɛ jɔyɔrɔ 6 na min ni ale bɛ bɔ Nigeria ale si bɛ san 72 la ale ka nafolo o ye miliyari 3,000 miliyari 693 ye sefa wari la Mike Adenuga min ni ale filɛ nin ye ale ka baara o bɛɛ bɛ télécommunication de ma ale ka cakɛda o tɔgɔ de ye ko société Globacom ni ale entreprise belebeleba ye min ni o bɛ baara kɛ télécommunication o kɔnɔna la ni ale ka dangayɔrɔ bɛ jamana caman kan ni Ghana b'o la Benin b'o la fo ka taa se Nigeria ma wa maa miliyɔn caman olu de bɛ baara kɛ ale bolo fɛn min ye Mike Adenuga ye ale bɛ compagnie pétrolière fɛnɛ bɛ ale bolo Nigeria dugukolo kan pétrole bɔyɔrɔ bɛ ale bolo yen nɔ wa station caman de bɛ a bolo station minnu ni olu tɔgɔ ye Kanouale ye entreprise belebeleba dɔ farafina min ni o fɛla ka pétrole bɔ o daminɛ Nigeria dugukolo o sanfɛ a ma duruna o de ye Nassif Sawiris ye Nassif Sawiris ni ale fɛnɛ bɛ bɔ Nigeria min ni ale si bɛ san 65 la
Nasef Sawiri Smith le ale ka wari o ye sefa wari miliyari 5 miliyari 400 miliyari 50 ani a kunkanfɛn Nasif Sawiri min ale filɛ nin ye ale ka cakɛda o tɔgɔ de ko OCI ni ale ye cakɛda ye min ni olu ka baara bɛnnen bɛ ka engrais o bɔ ni ka o di engrais bɔ kɔfɛ Nasif Sawiri ale bɛ farikolo ɲɛnajɛ fɛnɛ kɔnɔna la sabula i b'a ye k'a fɔ anglais olu ka club belebeleba min bɛ yen ni ale bɛ wele ko Premier League anglaise Aston Villa o ko propriétaire o dɔ fɛnɛ ye ale ye n'an bɔra yen nɔ an bɛna jɔyɔrɔ 4nan o bɛ Niki Oppenheimer bolo Niki Oppenheimer ni ale bɛ bɔ Sud-Afrique ale si bɛ san 80 na min ni ale ka nafolo o bɛ taga sefa wari miliyari 6 miliyari 23 ani a kunkanfɛn na Niki Oppenheimer ale ka cakɛda o tɔgɔ de ko Bears cakɛda min ni olu ka baara bɛnnen bɛ jama bɔ ma ale de ye a génération 3nan ye o ka famille na ni ka nin baara in ale kɛ ni o ye jama baara ye an bɛ taga jɔyɔrɔ 3nan o bɛ mɔgɔ bolo o de ye Abdul Samad Arabiu ye Abdul Samad Arabiu ni ale bɛ bɔ Nigeria min ni ale si bɛ san 65 la ale ka nafolo o bɛ taga sefa wari miliyari 6 miliyari 360 ni a kunkanfɛn na Abdul Samad Arabiu min ni ale filɛ nin ye ni ale bɛ bɔ Nigeria kaw fɛ yen nɔ ale ka cakɛda o tɔgɔ de ye ko Bia Group ni o ye cakɛda ye société belebele min ni olu ka baara bɛnnen bɛ ciment bɔ ma farine fo ka taa se sukaro olu fɛnɛ ma Abdul Samad Arabiu ale ka baara nafolo ale bɛ a sɔrɔ nin can ninnu olu de kɔnɔna la a maa filanan o de ye Yohan Rupert ye Yohan Rupert ni ale bɛ bɔ Afrique du Sud ale si bɛ san 75 la Yohan Rupert ale ka nafolo o ye sefa wari miliyari 900 miliyari 148 ani a kunkanfɛn na Yohan Rupert min ni ale filɛ nin ye ale ka cakɛda o tɔgɔ de ko Lux Richmond ale ye cakɛda ye minnu ni olu ka baara bɛnnen don produit marqué olu feereli ma barisa ale kɛlen don ka produit marqué olu le représenter a ka jamana kɔnɔna la ni o produit marqué dɔ ye Cartier ale ni Van Cleef ye ni o ye montre marqué maw ale ni bijou marqué maw ale kɛlen don ka o de représenter a ka jamana o kɔnɔna la wa ale ka société min filɛ nin ye o siège o dangalen bɛ Genève Suisse-kaw fɛ yen nɔ maa min ni ale ka nafolo ka ca ni bɛɛ lajɛlen ta ye farafinna min ni nin ye a san 15 ye ale bɛ nin jɔyɔrɔ fɔlɔla la ni o ye Aliko Dangote ni ale bɛ bɔ Nigeria Aliko Dangote ale si bɛ san 68 na ale ka nafolo sefa wari la o ye miliyari 16 ye miliyari 100 miliyari 95 ni a kunkanfɛn na Aliko Dangote min filɛ nin ye ale a ka nafolo sɔrɔ sira caman fɛ barisa wagati min na ale tilala écoledenya la a tɔntɔn o de ye 50 bɔ ɲɔgɔn o de d'a ma walasa a bɛ se ka kɛnyɛrɛye baaraw o daminɛ ni o ye Aliko Dangote ale ye baaraw daminɛ ni malo feere de a tun bɛ taga malo de ta ni ka na ni a ye a ka jamana kɔnɔna la ka malo feere a nabɔ malo feere la a ye kɛnyɛleri dayɛlɛ kɛnyɛleri min a tun bɛ kɛnyɛleri kɔnɔminɛnw feere a ye to de la ni ka na i bolo don siman baaraw la fo ka na kɛ Aliko Dangote ale ka siman o usine bɛ jamana caman kan Côte d'Ivoire bɛ o la Ghana b'o la fo ka taa se Nigeria ma Aliko Dangote ale ye a ka nafolo sɔrɔ siman in de kɔnɔna la nka yanni o cɛ a ye baara caman kɛ ka tɛmɛ o fɛ san 2015 kɔnɔna la Aliko Dangote ale nana Mali kɔnɔ yan min ni o bɛnna hôtel Radisson Ataki ye Ataki kɔfɛ maa dɔw ye a yira k'a fɔ Aliko Dangote ale tun bɛ hôtel kɔnɔna la nka a ka maaw bɔra ka kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ a taalen kɔfɛ de Ataki o sɔrɔla ka kɛ Aliko Dangote ale tun nana siman usine o de dayɛlɛli kɔnɔ Mali la yan nɔ nka o ma se ka ɲɛ sɔrɔ ka a sababuya kɛ courant ko ye wa walima insécurité barisa a wagati o y'a sɔrɔ courant tun ka gɛlɛn Mali kɔnɔ yan kosɛbɛ Sénégal ale ni Côte d'Ivoire olu courant o tun ka nɔgɔn ni Mali ta ye san 2015 a bɔlen kɔnɔ yan Mali kɔnɔ a ye i kunda Côte d'Ivoire de kan ni ka taga usine belebele dayɛlɛ ni o ye ciment usine ye ni u b'a fɔ ma ko Dangote ciment ka t'o dayɛlɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ Aliko Dangote ale de bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔla la nin liste in kɔnɔna la wa ale de ka nafolo ka ca ni farafinna bɛɛ lajɛlen ka nafolo ye bi farafinna ni maa tan minnu ni an bɔra ka olu ka liste di aw ma minnu ni olu ka sɔrɔ ka bon ni farafinna bɛɛ lajɛlen ta ye i b'a ye k'a fɔ ni maa ninnu na maa 3 o bɛ bɔ Nigeria maa 4 o bɛ bɔ Afrique du Sud maa 3 o fana bɛ bɔ Egypte kɔnɔna la ni maa ninnu olu de ka sɔrɔ ka bon kosɛbɛ ni farafinna bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ye ni ne bɛ dan sigi an ka bi jamukan na ni o ye yelen ye jamukan min a b'a sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ sira fɛ Mali News TV YouTube kan jamukan in ale bɛ yira aw la dimanche o dimanche o la an b'a fɔ n k'aw kan bɛ wagati wɛrɛ. La plus grande raffinerie du Nigeria, enfin en marche. 550 000 barils par jour doivent à terme sortir de ce site situé près de Lagos. Un projet ambitieux, financé par l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote. L'homme est pressé, il veut bouleverser le marché. Le Nigeria est le plus gros producteur de pétrole du continent, mais reste confronté à des prix élevés de carburant, car le pétrole brut, extrait dans le pays, n'est pas transformé localement en produit fini. Alors avec cette raffinerie, Aliko Dangote entend faire baisser les cours au sein du pays.
Nous vendons en dollars et pour contribuer à faire baisser les prix, nous vendons également en naira. Mais malheureusement, la Société nationale nigériane du pétrole et les autres entités continuent à faire leurs transactions uniquement en dollars. Pour produire plus, la méga raffinerie réclame à l'État nigérian un approvisionnement conséquent en brut. Mais difficile de répondre à cette demande pour Abuja, car une partie du pétrole du pays est échangée contre de l'essence. Alors depuis son ouverture en janvier, la raffinerie a dû importer du brut américain et brésilien. Cette conjoncture freine sa croissance. La société du milliardaire est confrontée aussi à une autre difficulté, la qualité de sa production. L'autorité de régulation l'affirme, la teneur en soufre du gasoil produit est supérieure aux limites requises de 200 parties par million. Une affirmation démentie par le PDG. Je suis surpris qu'on dise que nous aurions une mauvaise qualité. Nous et d'autres raffineries modulaires. Notre production, vous l'avez vu et testé, est de 87 parties par million. Et lorsque vous viendrez même lundi, elle sera de 50 parties par million. D'ici la fin de l'année, la raffinerie nigériane entend augmenter sa production pour atteindre 85% de sa capacité. Une nouvelle étape pour mettre fin à la dépendance aux carburants importés.